ਟੁਰ ਜਾਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ। ਬਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। बाप तो एक सर का ताज होता है ना, इंसान जितना मर्जी स्ट्रगल कर ले, जो मर्जी कर ले, बाप की जगह तो ना माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप नहीं ले सकता। ठीक है, ये दोनों हस्तियाँ बहुत अहम हैं इंसान के लिए। माँ बाप के जो इंसान की ज़िंदगी में नहीं ना, तो इंसान वो ऐथे मेले 4 दिना दे जिस दिन ईद मुबारक हो सी, कल उस दिन फिर मिला गे। नाज़रीन, वालिदैन ऐसे घर की तरह होते हैं जो आपको धूप छाँव बारिश गर्मी सर्दी हर चीज़ से महफूज रखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी कदर हमें तब होती है जब वो हमारे बीच में नहीं रहते, उनका साया हमारे सरों से उठ जाता है। पाक 24/7 के साथ मैं हूँ मनान गिलानी। एक नौजवान की ये कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको कि जिनके वालिद इनसे बिछड़े तो ये अपने वालिद की मोहब्बत और अक़ीदत का जो एहसास था वो इनके अंदर बढ़ गया, और उसके बाद ये एक कलाम पढ़ना शुरू हुए कि जिसको सुनने के बाद हर आंख अश्कबार हो जाती है। उनकी भी कि जिनके वालिदैन उनके साथ नहीं रहे, उनकी भी कि जिनके वालिदैन हैं और उनको उसकी कदर जो है वो पैदा हो जाती है। हाफिज़ सुलेमान साहब, कैसे मिजाज हैं आपकी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलाम जो आप पढ़ते हैं बाप की शान में, माँ की शान में, सबसे पहले कब पढ़ा आपने? ये मेरे वालिद साहब हयात थे, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है। तो बड़ा शौक़ था, वालिद साहब को बड़ा अच्छा मुझे गाइडेंस देते थे, तो पढ़ा मैंने, वालिद साहब को बड़ा पसंद आया। तो वालिद साहब ने मुझे एक बात कही थी तभी कि पंजाबी च कि पुत्र ਜਦੋਂ मैं इस दुनिया तो चला जाना फिर ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ने ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ਣੀਆਂ ने, फिर लोग तैਨੂੰ सुननगे भी। तो वालिद साहब को बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, नात ख़वानी में, कलाम में। वो ख़ुद ही कहते थे कि बेटा ए चीज़ मैंने सुना, जय सुना। हम मेरा वालिद साहब के साथ दोस्ताना माहौल था शाह साहब, तो बड़ी मोहब्बत थी। आज मेरे साथ नहीं है, तो आज उनकी वजह से जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो बस उनकी वजह से ये सारा कुछ। माँ बाप जब आपके पास होते हैं आपको एहसास नहीं होता कि उन्होंने कितनी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठाई होती हैं, औलाद को बिल्कुल एहसास भी नहीं होता। एकदम जब वो चले जाते हैं फिर आपको पता चला यार बाप ने क्या कुछ संभाला हुआ था। शाह साहब, बाप तो एक सर का ताज होता है ना, इंसान जितना मर्जी स्ट्रगल कर ले, जो मर्जी कर ले, बाप की जगह तो ना माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप नहीं ले सकता। ठीक है, ये दोनों हस्तियाँ बहुत अहम हैं इंसान के लिए। माँ बाप एक बहुत एहसासन एक ऐसा रिश्ता है कि जो इंसान की ज़िंदगी में नहीं ना, तो इंसान वो। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हाफिज़ सुलेमान साहब जो है बाय प्रोफेशन वो जैसे प्रोफेशनल नात ख़वां होते हैं वैसे तो कुछ नहीं है, इनका अपना कारोबार भी है, साथ ही साथ ये इनकी अपनी ज़ाती लगन है कि ये अपना शौक़ भी पूरा करते रहते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी आजकल वायरल भी हैं। तो हुजूर हमें सुनाए ज़रा, सबसे पहले बाप और माँ की शान हो जाए। जगते छावां लभदियां नहीं है, टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं है, टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं कि पुत्तर भावें ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں کہ پیو مرے سر ننگا ہووے ایتے ویر مرن کنڈ خالی شالا مرن نہ ویر کسے دے نیتے اجڑ جاندہ جے ملا کہ رب کولو کی میں موڑ میں واپس لے آواں باپ دے بدلے جند میں اپنی دے آواں اے باپ دے نال بہاراں کر وچ ہوندیاں نے ہے اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا جے ماں ہوندی اج جون دی کہ نجم گزریا ویلا مڑ کے آنا نہیں ماں وانگوں پھر کسے بھی سینے لانا نہیں جے ماں بھی ہس کے کہندی خوش رو لال میرا ہائے اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا ٹر گئے یار محبتاں والے کہ ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے روگاں ویچوں روگ انوکھا اے جس دا نام غریبی مشکل ویلے چھڑ جاندے نے اے رشتہ دار قریبی لے او یار حوالے رب دے ایتھے میلے چار دنہ دے جس دن عید مبارک ہو سی کل اس دن پھر ملان گے بہت خوب، بہت شکریہ جناب حافظ سلمان صاحب اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے اپنے والدین کے ساتھ محبت کا. یہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے دماغ کہتے ہیں کہ عام انسان سے ڈبل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں کچھ شکلیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جن کو الفاظ نہیں ملتے کہ آپ ان کا اظہار کیسے کریں. شعراء جو ہوتے ہیں اس کو اپنی شاعری میں ڈھالتے ہیں، اور ایسے جو شاعر ہوتے ہیں، ایسے نعت خواں ہوتے ہیں، کلام پڑھنے والے ہوتے ہیں، اپنی طرز آواز کے ساتھ اس کو اور چار چاند لگا دیتے ہیں، اور آپ وہ احساس آپ کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ جو کہ آپ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.